Good evening, my dear kids. Today is Monday, September 13th. Remember, you are going to write on your notebook that topic of today, the date of today. Today is Monday, September 13th. The quote of the day is success doesn't come to you. You got it. El éxito no va hacia ti, tú tienes que ir por ello. Es una frase interesante que debemos de ponerla en práctica. The topic for this week is Central American countries and nationalities. The last partial we see the countries and nationalities of important countries or that speak English. El parcial pasado vimos lo que es países y capitales de países importantes del mundo. Pero esta vez vamos a ver solamente los que están reunidos en Centroamérica. The objective for this week is students will be able to recognize 5 countries and their nationalities by talking about them. So, we start with a review about this topic. So, where are you from? ¿De dónde eres? If you remember, our answers will be I'm from Honduras. I'm from Honduras. We use verb to be. Remember, we have subject to be and the short form, obviously. But we start with the singular subject. I, you, he, she, and it. That what does it mean? Yo, tú, él, ella y eso. Cuando añadimos when we plus to be, cuando añadimos to be, we use I am, you are, he is, she is, and it is. For example, I am from Honduras. You are from Honduras. He is from Honduras. And así consecutivamente. ¿Yes? Aquí tenemos la forma, the short form, but for this grade we use the normal way to use verb to be. I am. En the plural, we are, nosotros somos, you are, ustedes son, and they are, ellos son. ¿Qué significa? Ellos son de Honduras. They are from Honduras. Yes? Or the next nationalities that we learn in this week. So, the vocabulary for this week, we start with Honduras. Ya lo habíamos visto, solamente vamos a repetir. Honduras, Honduran. El Salvador, Salvadoran. Guatemala, Guatemalan. Nicaragua, Nicaraguan. Costa Rica, Costa Rican. Nosotros normalmente, ¿verdad? Ya que nuestro idioma es español, pues los mencionamos como son. Pero si ustedes están, if you are talking with a native speaker, English native speaker, con una persona que es de habla nativo, de habla inglesa, si usted le dice Honduras, posiblemente no entienda. So, we need to pronounce in the correct way. So, repeat after me. Honduras. The nationality is Honduras. Remember, what is your nationality? My nationality is Honduran. El Salvador, Salvadoran. Guatemala, Guatemalan. Nicaragua, Nicaraguan. Costa Rica and Costa Rican. Yes? So, in the last partial, we see some important details for Honduras culture that we are going to remember in this moment. Honduras culture, la cultura de Honduras,
tenemos lo que es la capital de Honduras. La capital is Tegucigalpa. The government, el presidente, es Juan Orlando Hernández. The official language, el idioma que se habla en Honduras, es Spanish, español. The currency, la moneda, tenemos que es el lempira. Food, the traditional food that Honduras destaca alrededor del mundo es las baleadas. And the festival day is Independence Day. If you remember, this week we celebrate the Independence Day. El 15 nosotros celebramos lo que es la fecha de independencia. Por eso es que traemos a colación lo que son the 5 republicans, las 5 repúblicas que that join Central America, que unen Centroamérica. So, for this week, you only develop this worksheet. Solamente van a desarrollar esta asignación que es unir, match the flag according to the country. Por ejemplo, la bandera de Honduras, the flag of the Honduras flag, you are going to join, match with the word Honduras. And obviously the other flags. También las demás banderas. This is the first assignment for this week. And the last one, you are going to create a poster. Ustedes van a crear un póster, lo pueden hacer en papel bond, blanco, carta, o en papel construcción. Pueden buscar imágenes en newspaper, en periódico, and you can print, ustedes pueden imprimir también imágenes, o con recortes de revistas, algo que ustedes puedan crear, un collage en un póster para evaluar esta semana. Así que enjoy this week. This is an Independence Day. Independence Week, remember, develop all your assignments. And remember, if you have doubts, you can ask through WhatsApp. Si tienen dudas, pueden decirme mediante WhatsApp. The Friday is the deadline to send me the collage. El viernes es el último día para enviarme el collage. Así que cualquier duda o pregunta, estamos a la orden. Disfruten esta semana. Solamente es un pequeño repaso para que sigamos fomentando patria. Buen día. Have a nice day.